जितेबाला संस्कार कथा आसतेबाला बद कथा आसे बद भितर को जिते साधु सन्थ मैंने टाणी आसते से बद नुआ रूप नहीं जी जहाँ कहू सी किंतु पछक फेरी ना सी होती पूज्य पूजक बाबा बलिया आउ एक प्रसंग आम कथा हाँ से प्रसंग जगन्नाथ को नहीं से प्रसंग गजपति को नहीं से प्रसंग शंकराचार्य को नहीं। नमस्कार। जगन्नाथ संस्कृति को बाबा बहुत भल पाती जगन्नाथ को बहुत भल पाती किंतु गोटे समय जगन्नाथ को चलती प्रतिमा बोली लोके कहूथिबा गजपति को बाबा विरोध करथिले जे गजपति कहीं मनीष मान कांधरे आसवे ना मु विरोध करनथिली मु गोटे निवेदनात्मक भाव में कही जो माने से कथाटा को प्रचार कले सीटा को ठीक ढंग से प्रचार कले जोटा जोटा अन्य मानक ऊपर विरोध सृष्टि करिवो से कथा को से कहले मु कही जे आम देश वर्तमान गणतंत्र देश दिने समय थिला प्रत्येक राजा मानक चलंती विष्णु बोली कहा जाउथला किंतु वर्तमान राजतंत्र चलीगला परे आज भी अनेक राजा मानकर स्मृति जगन्नाथ मंदिर रही तथा बारीपदार राजांकर गजपति जी आमर पारालाखेमुंडी महाराजंकर आमर कनिका राजांकर आली राजांकर जो राजा मानकर जगन्नाथ ये रही मंदिर से गोटे सम्मान दबा निहाती दरकार किंतु गजपति को सम्मान गोटे स्वतंत्र हवा दरकार एवं आउ गोटे कथा भी कही आज आपण माध्यम कहूँ वर्तमान जो पुरी श्रीमंदिर आम देखुचे से राजा इंद्रदम्न नुहे सी हूँ गोटे अतीतर किंवदंती स्मृति स्मृति जजाति केसरी केसरी वंश राजा मंदिर भी नुह सी का अल्प कर असंपूर्ण कर ये हूँ चोड़ंग देव समय जो गंगवंश राजा माने एड बड़ स्मृतिस्तंभ कर जहाँ को कवि पंडित माने द्वितीय इंद्रदम्नर ना देते आज आप देखिए चोड़ंगेश्वरी देवी आज प्रत्यक्ष देवी से अच्छा कि राजबाट राजवंश कौटिकी जाइछन हिसाब ओडिशा सरकार पाखे ना कि आम गजपति कि आमर जगन्नाथ सेना कि जो माने आम जगन्नाथ को प्रवक्ता माने सी कथाटा सबू जानी कि कौन विप्लव कहीं करूना जमी चाबी हजिबा कथा मुझे मत पचारे मु गजपति पाक लिखिली आमर प्रशासक मान पाक लिखिली सरकार पाक लिखिली जे गोटे चाबी स्वतंत्र भाव में गजपति पाखे रहा दरकार। आपन तो खाली गजपति विरोध करनथले थरे शंकराचार्य को विरोध करथले जे शंकराचार्य ओडिया कहंतु आमरी अंचल लोक शंकराचार्य होंतु नहीं मु गजपति कथा आउ टिके मो कथा रहिला सेतेबेले मु गोटे कहिथिली कहू कहू कहिथिली एबे भी कहूची आम ऐतिह्य पुरुष आ पौराणिक पुरुष बा वर्तमान जहाँ चलंती विष्णु बोली कह जाउची सी हूँ जगन्नाथ प्रथम सेवक प्रभु जदि आसुचंती पहंडी करी सेमती तांको सेवक मध्य किछि बात जदि चालिकी आसबे अंतर बहुत लोक आनंद हे माने गजपति को राजा अकबर गोटे तामजान देइथिले बोली किंवदंती रही सी तामजान मध्य से आसु किंतु गजपति शब्दर हाथी गज हाथी हाथी घोड़ार से आसुले एबे हाथी घोड़ा नहीं जदि बरगड़ में आम धनुजात्रा कंस जी महाराज होती सी जो गोटे हाथी चढ़ी पार्टी आम गजपति कौन सरकार चाहिए हाथी आसपर निश्चय आसपर जदि गोटे कौन कारण गोटे हाथी काले पागल हो जाता से आणुना तेणु आसनु हाथीर चित्र रो जगन्नाथ आगे पुणी घोड़ा चित्र रोचे रथ उपर हाथीर चित्र रोड़ार चित्र रीरवाद्य बाज एवं शंखवाद्य भी बाज वेदध्वनि भी हम एवं से जेमिति आसवा कथा आउरी महा आडंबर आसु जितेबले राजा माने तामजान आसुले से एते सुसज्जित जान नथिला जदि एबे सबुठार मूल्यवान जान आम राजा आसवा दरकार सी जदि चाहिए ना मूल्यवान जान जी माने तामजान जी से आसतु
ସେଇଟା ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଗଜପତିଙ୍କର ନାଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତକରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ମୋ ଜାତକରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବି? ମୋର ଏଇ ନିବେଦନାତ୍ମକ କଥାଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଗଜପତି ଚାହିଁଲେ ତାମଜାନରେ ଆସିବେ, ଗଜପତି ଚାହିଁଲେ ହାତୀ ଉପରେ ଆସିବେ, ଗଜପତି ଚାହିଁଲେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଯାନରେ ଆସିବେ, ଗଜପତି ଚାହିଁଲେ ପାଦରେ ଚାଲିକିରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଗବତର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ସେଇଟା ବି କହିଥିଲି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଲାନି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ରାଜା ରଘୁଗଣ ସିଏ ସବାରି ଉପରେ ଶିବିକା ଉପରେ ବସିକି ଆଉଥିଲେ। ଜଡ଼ ଭରତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜକୀୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଦେଖାଦେଲେନି, ତମେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସ। ଇଏ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ 1970 ମସିହାରୁ 75 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ନିଜେ ମୋତେ କିଏ କେମିତି ସଭାରେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା ନା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ ଆମେ ବସେଇବାନି। ତେବେ ଠାକୁର ରାଜା ଗଜପତି ରାଜା ସେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ। କେଉଁ ଟାୟାର ଜାଣିଛୁ ନା ଅନଶନ କରିଛୁ ନା କ'ଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବେ, ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଧର୍ମ ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଚାରି ଦିଗରେ 4 ଜଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯେ ପରିଚୟ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଜଣେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ପୀଠ ହେଲେ ବି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି, ବିହାର ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କି ବଙ୍ଗଳା ହେଉ କି ବିହାର ହେଉ କି ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଭିତରେ, ସେ ବି ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ 4 ଧାମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ ବୋଲି ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ କହିବେ, ସେମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତେ, ସେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କିଏ? ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଝିବା କଥା, ସେ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲବାଣୀ ଯାଇଥିଲି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଗଲି। ସେଇଟା ମୁଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର, ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜଣେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। ପୁଣି ଯଦି ଆମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ନୁହଁନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଥିବୁ ନଥିବୁ ସେ ଅଲଗା କଥା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଅସୁବିଧାଟା। ଯଦି ଭାଷା କଥା ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମ ସରକାରର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ବି ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବି କହୁଛନ୍ତି ତ, ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଲେଖିକିରି କହନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକିରି କହନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ରିପେୟାର ହେଇ ଚାଲିଛି, ଦିନ ଦିନ ଧରି ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି? ନାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏମିତି ପାୱାର ଅଛି, ଯଦି ମୋତେ ବି କହିବେ, ଆଦେଶ କରିବେ, ବଳିଆ ତମେ ଏଇ ଏରିଆରେ କାମ କର, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ପତ୍ର ଯଦି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ, ଆଦେଶ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ମାନୁଛୁ ନା, ତମେ ଏଇ ଏରିଆ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଗୋଟେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶ ନାମା ବି ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଏରିଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମୁଁ ବି ନେବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ସିଏ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରଚାର ହେଉନି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆମର ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାମୀ କେରଳର ତିରୁପତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରତ୍ନଘର ଚାବି କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ, ସେଗୁଡ଼ା ମାସ ମାସ ଧରି ଆଲୋଚନା ହେବ।
ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା ସିଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଚାବି ହଜିଛି ସିଏ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଆଉ ଶେଷ ହେଉନି। ତାଦ୍ୱାରା ଦାରୁ ଚୟନ ତା ଭିତରେ କାଳେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ଯେ ଯାହା ତ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି। ବିଶ୍ୱବନ୍ଦୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଠିକ୍ ଦାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଭୁଲ ଆମେ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମହାଶୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ମହାଭାଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଦାରୁ ଚୟନ ଠିକ୍ ହେଇନି। ହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ରତ୍ନଘର ଚାବି କ'ଣ ହଜିଛି, କ'ଣ ଆଉ ମିଳୁନି। ବାବା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ବେଶୀ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବେଶୀ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ବାଟରେ ଅଛି, ସେବକମାନଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛି। ଯଦି ସେବକ ଆଉ ପ୍ରଶାସକ ଏଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସମନ୍ୱୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ते विवाद जमा सृष्टि हो। सब क्षेत्र में राजनेता मान राजनीतिक दलर द्वंद्व अच्छी मंदिर ठू आरंभ कर समाज पर्यटन सबुठी अच्छी लोक मैंने भी विव्रत है व्यस्त है आपड़ कौन चाहते जे ये जो निर्वाचन चली निर्वाचन हो ना बंद हो लोक मैंने भोट न दिंतु जगन्नाथ को नहीं जमा राजनीति करने कथा नुहे गोपबंधु भाषा उत्कले विशेष उत्कले नहीं प्रयोजन उत्कलर नेता विजय नारायण उत्कल जनता नुहंती अनाथ उत्कलर नेता प्रभु जगन्नाथ ये जो कथा से माने कही जाइछन्ति जही मुई खाई भारत शयले मणिजु अच्छी पूर्ण एडांचले सेमानकर जगन्नाथ प्रति केते भक्ति तो ये कथा आम कौन शिखिले आमर जो से कांग्रेस हूँ बीजेडी हूँ बीजेपी हूँ जगन्नाथ को नहीं जमा सामान्यतम द्वंद्व रहा कथा राजनीति हवा कथा ना से जदि किसी आमर से दारू चयन हो कि तबिकर सेटा इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो पेपर मीडिया हो सेठी गोटे 5 जन 3 जन बस एत आलोचना करता ठीक नुहे आम बाहर बुलुचु आम लोक प्रतिक्रिया शुणुचु से शुणुना चारिकांत भी शुणुना कौन बाबा चाबिटा हजिजी गला से चली से दारू कौन चयन जगतसिंहपुर में कौन सब जगह कौन दारू बाहर तार मिछ आम कौन तार उत्तर दू तेणु ये सब कथा छाड़ी जगन्नाथ संस्कृतिर जितेबाला किसी विभ्राट नीति विभ्राट हो हाँ नीति विभ्राट कौन नीति अन्न डाली तरकारी रंधा है वैष्णववाद से रंधा कौन सी कारण गोटे आमर माने माने ये हो गला मारा हो गला से कहीं पोता हो पूरी से प्रसाद को अरुणस्तम पाखे थोईदेले अरे जगन्नाथ पाखे प्रसाद होनी कि वैष्णववाग्नि अग्नि रही से महाप्रसाद न हम प्रसाद तो हम बाबा कौन परंपरा विरोध कर विरोध करूनी आपको पुनर् आलोचना करने चाहूँगी खाद्य नष्ट हो ना खाद्य नष्ट न हो हाँ जो जगन्नाथ मंदिर विश्वर एत बड़ा मंदिर एमती कौन व्यवस्था ना जो कि भोकरे जाती मो पाखे तार बहुत इतिहास अच्छी मु जगन्नाथ अनुभूति जो कही अनेक कथा भी कही जो जातिर ठाकुर विश्व एमती ठाकुर नहांती सबुबले महाप्रसाद गंडे मिलूला एवं तो से कथा आम पिलादिन जहाँ देखीलु आज ना टकटू मिलूला दही पखाड़ मिलूला भात मिलूला खेचुड़ी मिलूला हाँ कौन ना सकाळ धूप जाकि संजय बेले बेले यहाँ कौन ना कौन एम ना दौरान मुझे भावे ये सब कथा कहीं होते कथा थी आ द्वारा कौन हो जगन्नाथ जगन्नाथ अच्छा आम मान मन को आ द्वारा विभ्रांति करा श्रोतर विपरीत मुखरे आपण शुणुचंती आंदोलन कथा आपण शुणुचंती संस्कार कथा ये स्रोत विपरीतमुखी कथा केतेबेले कोठी समाज को नहीं पहुँचेब से कथा समय कहब किंतु ये उद्यम प्रशंसनीय स्वागतयोग्य एवं लोक मानक पई महौषधि भली पुणी आरथर को आउ गोटे प्रसंग में आम कथा हवा आज ये आखि उत्कल।